अस्सलाम वालेकुम। सो ऐसे नहीं होगा। कुर्बानी बेटा, क्या आपकी कुर्बानी क्या है? नॉलेज गेन करो और सिस्टम, बड़े सिस्टम को तोड़ने में नया सिस्टम बनाने का सियासी हिस्सा बनो। ये है वो सोल्यूशन आपकी उम्र में, समझ रहे? अनलेस यू नो कि सवालों के जवाब क्या है, कि सिस्टम क्या होता है, इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, इसके पीछे कॉज और इफेक्ट क्या है, तब तक आप उनके सिस्टम का हिस्सा है। याद रखिएगा, जाहिल मुसलमान कुफार की फौज का हिस्सा होता है। इस वक्त सब मुसलमानों का इतना IQ होना जरूरी है कि हम स्ट्रेट आंसर दे सकें कि यह मसला आपके सिस्टम में, यहाँ पे चेंज करेंगे। आप लोग अगर सिस्टम के डॉक्टर नहीं है तो सॉरी, इस सिस्टम के खिलाफ कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। आपकी उम्रों में लोगों ने बादशाहतें चलाई अपनी। ये बहाने खत्म करेंगे हम अभी छोटे और काके अभी तक, स्पेशली अम्मियां 30-30 साल के काके रखे हुए अपने घरों, और वो वाकई समझ रहे हैं हम यूथ में, हम इसलिए PTI को वोट डालते हैं। जी सॉरी, कोई क्वेश्चन सर? कोई क्वेश्चन? 5 मिनट रह गए। सर मेरा सवाल जुम्मे के दिन से रिलेटेड है। तो सर जुम्मे के दिन की बहुत अहमियत है हमारे मजहब में, उस दिन सूरह कहफ पढ़ने का हुक्म है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मेरा बेसिकली सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि जुम्मे का दिन कौन सा है? अगर एक दिन पहले जुम्मे रात है तो हम कहेंगे अगले दिन जुम्मा है। तो क्या यही एक तरीका है जुम्मे के दिन को फाइंड करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहमियत है, या कोई और भी तरीका है? अगर फर्ज करें हमें भूल जाता है किसी वजह से, या हमारे दिल में शक आ जाता है कि ये दिन सही तरीके से चल भी रहे हैं या नहीं, तो क्या आइडेंटिफाई करने का कोई और भी तरीका है या नहीं? आपके पास सेल फोन है तो किसी को कॉल करके पूछ लेना। सुने, आपका सवाल ठीक है, आपका सवाल ठीक है। कोर में क्या नाम है बेटा आपका? जैनब, सवाल ठीक है आपका कि ये सिस्टम क्या है दिलों का, सर। और मेरे पास 2 हदीसें मेरे ज़हन में आई हैं, मगर कहीं और ही चली जानी और लंबी बात हो जानी। मैंने एक किसी वीडियो में किया हुआ है, बहरहाल मैं किसी और जगह पे कर देता हूं। मगर सवाल आपका ठीक है, मगर इसकी बड़ा मसला पड़ा हुआ है। नवाज शरीफ आ गया है, सोचिए इस वक्त बड़ा मसला है। सर अभी आपने हदीसों का वर्ड मेंशन किया, तो मेरा इसी पे सवाल है कि कुरान की एक आयत है जिसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 79, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि खराबी है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं अपनी किताब से, अपने हाथों से किताब, और उस पर नाम लगा देते हैं अल्लाह ताला का कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो हदीस कुदसी को हम क्या कहेंगे? मैं कैसे बिलीव करूं कि ये नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से ही की गई बातें हैं? उसके लिए सनद है ना, इस्मा और रिजाल पूरी एक साइंस है, पढ़ें। जितना आप समझ ना सेंसिटिव, इससे कई मिलियन टाइम ज्यादा सेंसिटिव इस्लाम के उलमा कराम ने इस शोबे को, इस आंसर को समझा हुआ है कि हदीस जो है ना, वो नबी अलैहिस्सलाम पे कोई ऐसी बात ना लगा दी जो उन्होंने नहीं इरशाद फरमाई है ना। सनद कहते ही गारंटी को है, सनद की गारंटी का लफ्ज ही गलत है ना, सनद कहते ही गारंटी को है। सनद का मतलब होता है मैं गारंटी देता हूं, इसको सनद बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ तो पढ़े ना, आपको साइंस क्या थी ना, ऐसे तो नहीं आप समझ रहे हैं कि मेरे और आपको पता चल गया कितना से उलमा कराम ने किस तरीके से इसको एस्टेब्लिश करवाया। पढ़े, वो जरीदे पढ़े, कबीलों के नाम, बंदे के नाम, उसके टाइमिंग किस, उन्होंने तो यहाँ तक देखा है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त PTI का कोई बंदा है फॉर एग्जाम्पल, और लोगों को पता चल गया PTI का। अब इससे कभी भी प्रो इमरान खान बात नहीं ली जा सकती। ये तक चेक हो रहा था इसकी इंक्लिनेशन कितना है इस बंदे की। बाकी की मोटी मोटी तो छोड़े, ईमान, अकीदा और उसका सिक्का होना, ये भी चेक किया गया है कि भाई ये किसी कबीले की तरफ टिल्ट तो नहीं पाया गया सियासी तौर पे। तो इससे प्रो दैट फॉर एग्जांपल अहले तशय्युओं के कुछ नाम हैं इस्मा और रिजाल में, वो उस वक्त की जब उन्होंने कोई हदीस कोट किया तो वो प्रो अहले तशय्युइज़्म नहीं जाती थी, इसलिए ले ली गई। नहीं, मैं अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं कि एक बंदे का पता भी चल गया था कि ये उस तरफ टिल्टेड है, मगर ये अगेंस्ट इस क्लाइंट बात कर रहा है तो ले लो, क्योंकि अगर ये इतना ही टिल्टेड होता तो इनके खिलाफ बात ना करता। मगर अकेले किसी एक बंदे को ना इस तरीके से नहीं परखा गया, रावियों को किस तरीके से नापा तोला गया, इसको पढ़ने जरूरी है। आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना। मतन अलग से, और हमने 3 कैटेगरी में हदीस क्वालिफाई होती है। मतन का मतलब था टेक्स्ट, बोला क्या गया, मतन, ठीक है। फिर रिवायत की लिस्ट जो है, सनद, किन रावियों की सेहत क्या है, वो अलग से। और उसके बाद इस हदीस का कुरान से जो फलसफा है
وہ اس فلسفے کے اوپر بولی اترتی ہے کہ نہیں یہ الگ سے ریسرچ ہوئی ہے, کئی 100 سال علماء کرام نے ٹائم لگائے ہوئے, اور کسی ایک بھی بعد کے علماء کرام کی لسٹ نے پچھلے علماء کرام کو یہ چیلنج نہیں کیا کہ یہ تو ہے ہی غلط. دے نیو کہ یار یہ سائنس انہوں نے بائی دا وے جس طریقے سے حدیث کو محفوظ کیا گیا ہے, اگر آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں توریت اور انجیل بھی شرما جاتی ہے. توریت اور خیر انجیل تو بالکل ہی شرما جاتی ہے, تو فارغ کر دی میں انہوں نے, مگر اتنی صحت کی گارنٹی کسی ایک متن کے اوپر انسانوں کی ہسٹری میں نہیں کبھی ہوئی جس طرح مسلمانوں نے حدیث کو محفوظ کیا. یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے انسانوں کی. اگر اکیڈیمک ریکارڈز نکالے جائیں تو مسلمانوں کے نام آنے ضروری ہے کہ تم نے ایک لٹریچر کو اتنے محفوظ اس طریقے سے محفوظ کر کے چھوڑ دیا, اور وہ بھی کس بنا پہ؟ کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں بول دیا تھا کیا آتی اللہ و آتی الرسول. تو آتی الرسول کا مطلب کیا تھا؟ یہ قرآن ہے نا آتی الرسول. ہاں تو آتی الرسول میں کیا ہے؟ کیسے اطاعت کرو رسول کی؟ قرآن میں جو اللہ تو آتی اللہ ہو گیا نا, تو آتی رسول کیا ہے؟ سمجھ بیٹھا؟ تو حدیث کو ایزی نہ لے لینا. یہ فتنہ آئے گا مسلمانوں میں حدیث کو اڑا کے ادھر ادھر کنفیوژن ڈلوانے کا. اتی رسول کی آیت پوری نہیں ہوتی جب تک ہم حدیث نہ ملے ہمارے پاس, ورنہ آدھی آیت نعوذ باللہ تنسیخی ہو گئی. نہیں, حدیث محفوظ ہے اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے میرے اور آپ کی جو اندر کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں حدیث ملے, وہی والی حدیث ملے جو نبی اسلام کے انہوں نے خود ارشاد فرمائی, ویسے ہی ملے. یہ ضرورت ہماری اسلام کے اندر سینٹرل ضرورت ہے ہماری, ورنہ تو آپ بتائیں میں اور آپ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اگر حدیث نہ ہو تو. قرآن میں نماز تو نہیں ہے, سمجھ رہے؟ نماز کا حکم ہے, نماز کیسے پڑھوں؟ میں بیسکس بتا رہا ہوں, آگے تو باقی انتظامی امور تو بہت بات ہوا. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ڈیپ فلسفی اور سائیکالوجی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے میرے. نہیں ایک سوال سر ایک میں تو نہیں ہوگا نا. چلیں پھر بیٹھے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. ہوگی نہیں سر, کر لیں ملاقات. میں سنو نا. اچھا پہلے ایک تو سنیں, اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. میں نے مرضی پہلے بتا دی, مرضی نہیں ہے میری, وہ دیکھیں نا. چلیں سر ایک سر آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہم نے بھی پڑھا قرآن میں کہ عہد الست سے ریلیٹڈ ہے, مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری یہ آئیڈینٹی ہے, ادھر سے تم آئے ہو اور تم نے ادھر جانا ہے, لیکن یہ ہمیں لگتی نہیں اپنی آئیڈینٹی. اب جیسے ہم اٹھتے ہیں صبح, رکیں یہاں پہ رک جائیں, ادھر سے آئے اور ادھر تمہیں جانا ہے, یہ عہد الست نہیں ہے. یہی ہے نا کہ آپ نے یہ کانٹریکٹ پورا کرنا ہے, جنت میں وہی سارا. اچھا چلیں, کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں, اب انسان ایک صبح اٹھتا ہے تو جیسے ہی وہ اپنے گھرانے کو دیکھتا ہے, یہ سارے وہ دیکھتا ہے سب کچھ دنیا کو, تو اس سے ریلیٹڈ اس کے اندر وہ چلتی ہیں چیزیں, کوئی جنت یا وہ کوئی الست کا وہ وعدہ وہ اس کے ذہن میں نہیں چلتا. آپ کے ذہن میں نہیں چلتا؟ ہاں جی جی. تو وہ کیسے چلایا جائے؟ وہ اس کے لیے نا ایسے صحابہ کی سیرت پڑھیں اور نبی علیہ السلام کی سیرت سے شروع کریں. ان صحابہ کے احوال آپ کو پتہ ہونے چاہیے. امام جعفر صادق نے کہا کہ اگر سورج کی پہلی کرن, صبح اٹھنے والی بات کی نا, سورج کی پہلی کرن تمہیں قوم کے مسائل نہیں لے کے آتی اپنے ساتھ تو تم اسلام میں داخل نہیں ہوئے. ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر سورج کی پہلی کرن مسلمانوں کے مسائل نہیں آپ کے اپنے ساتھ تمہارے ذہن میں لے کے آ رہی تو ابھی تک آپ اسلام میں نہیں داخل ہو, کیونکہ آپ تو اپنا کھیل رہے ہیں. اپنے سے نکلیں اور پورے کے پورے کنبے کو بچائیں. یہ ہے مقصد. دس از دا مینیفیسٹیشن آف دا انر سیلف جو کہ عہد الست کو ریوائیو کرتی ہے اپنے ساتھ. السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی میری کالج لائف شروع ہونے والی ہے, تو پولیٹیکل پاور کے لیے ہمیں کس یعنی کہ ایجوکیشن اس سے گزرنا پڑتا ہے, یعنی کہ ہمیں ایجوکیشن پہ بھی فوکس کرنا چاہیے یا فائنینشیل انڈیپینڈنس پہ, اس پہ تھوڑا گائیڈ کر دیں. اسی لیے آئے ہو بیٹا, فکر ہی نہ کرو, بتاتا ہوں کیا بات ہے. اللہ کی طرف سے آیت بھی وہی لگی ہوئی ہے. جی جی السلام علیکم. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ہیو اے کوشچن. بیٹا اونچا بولا کرو. پوچھنا یہ ہے کہ ہم سارے بورن مسلمز ہیں انکلوڈنگ می,
तो how can we find out कि इस्लाम is a right religion? जब हमें किसी और religion का नहीं पता तो हम कहाँ से start कर सकते हैं to better find out कि हमारा religion जो है हम follow कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं? सही है। कैसे? अल्लाह ताला ने ना आयत कुरान है इसमें ओपन चैलेंज दिया है कि जाकर पढ़ लो सारी किताबें, देख लो अपनी। आप ये चैलेंज किसी और किताब में दिखाएं, मगर बस ने पढ़नी है, फिर पढ़े भी लेकिन मोमिन जाहिल नहीं हो सकता। जब आप किताबें पढ़ेंगे लोगों की तब पता चलेगा कि वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं। आपने पढ़नी है सारी किताबें, ओके। इस्लाम बगैर पढ़े इस्लाम की दावत इस्लाम को खराब भी कर सकती है, आपके इस्लाम को। तो पढ़ के दावत दिया करें, ठीक है। पहले अपने आप को दावत दें, ओके। रीड इक़रा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप ठीक होंगे सर। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। भाग जाओ। नहीं सर ये जी, कोई सवाल बड़ी है? लंबी बात है सर, लंबी बात है। सुननी पड़ेगी। सर जी आप ना दावत दे रहे हैं, डॉक्टर इसरार ने भी दावत दी, दूसरी तरफ 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दावत दी। अब आपकी ज़िंदगी इस तरह, आप इस्लाम के सिस्टम के मुताबिक बात करते हैं, वहाँ मोहम्मद भी बात करते थे, सहाबा का नाम भी बात करते थे, लेकिन आप जो गुफ्तगू करते हैं आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो मोहम्मद और सहाबा का नाम को अच्छा, नबी सलाम का नाम लेते वक्त ना सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम। आप नाम नहीं लें, आप नबी सलाम बोले। आप पता नहीं क्यों आपने 3 दफा ये काम किया, जी, जो मैं समझ नहीं आया कैसे करता हूँ। जी जी माज़रत। जी जी अल्लाह से जी सजदे में इस्तिग़फ़ार में मुझसे क्यों मदद कर रहे हैं?